Salam alaikum. Donc maintenant la partie 3. Donc la partie 3, Inch'Allah, on verra le mouvement d'un satellite terrestre à une orbite supérieure. Donc là, la partie 2, l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. Maintenant, on va voir le mouvement d'un satellite autour dans la Terre. Alors, par rapport à la Terre. Ok? Alors, pour cela aussi, donc l'étude du mouvement des satellites terrestres, donc là, est réalisée dans un référentiel géocentrique. Ok? On a déjà vu dans la partie 1. Alors, pour cela, donc là, on commence par aussi titre 1, c'est la nature du mouvement d'un satellite terrestre. Ok, هنا à un orbite circulaire. وبالتالي احنا غادي نشوفوا غير واش الموفمون كتكون uniforme ou non. Ok, alors pour cela donc غادي ناخذوا هنا la terre. هيا دونك هنا سي la terre وهنا غادي ناخذوا واحد الساتيليت. هنا الساتيليت غادي ناخذوه comme un point لان normalement la masse ديال الساتيليت راه il est inférieur par rapport ولا نقدروا نقولوا il est négligeable par rapport à la masse ديال la terre. هنا لان l'ordre ديال الساتيليت راه ما كديباسيش 10 على puissance 3. alors هنا دونك غادي ناخذوه comme un point يعني هنا c'est une masse là c'est ponctuelle. ok alors قلنا هنا la trajectoire est circulaire donc غادي يكون circulaire aussi comme ça. alors donc هنا la même chose donc هنا عندنا un seul force اللي هي la force exercée par la terre ou la force gravitationnelle. ok donc هنا l'origine ديالها غادي يكون هنا غتكون vers le centre ديال la terre. هنا غادي نسميوها F de T/S. ok sur satellite ou là la force exercée par la terre. donc هنا le système étudié donc هنا et satellite. un satellite terrestre donc c'est la même chose. alors donc là en appliquant aussi la deuxième loi de Newton. ok alors donc là la somme des forces extérieures est égale à la masse du satellite fois un vecteur d'accélération. ok donc هنا قلنا عندنا un seul force اللي هي la force gravitationnelle qui est exercée par la Terre donc est égale ms fois AG. alors sans l'expression donc هنا عطينا la même chose هنا donc غتكون عندنا G fois la masse ديال terre غادي نديرها majuscule fois la masse ديال satellite غادي نديرها minuscule على la distance entre la terre et satellite au carré. donc هنا fois باش تكون عندي الفيكتور هنا قلنا خاصنا هنا لو فيكتور انيتير غادي ناخذ هنا فيكتور انيتير غادي ناخذ يو تي اس. وإلا خديت هنا يو تي اس إلا رسمت هنا يو تي اس لوريجين ديالها غادي يكون في لو سونتر د لا تير وغادي تكون فيغ ساتيليت يعني هنا يو تي اس إلا شفتوا أنها عندهم دو سونس اوبوزي وبالتالي غادي نزيد هنا واحد المور. ok donc est égal la masse de satellite fois AG. c'est la même chose comme la partie numéro 2. ok donc هنا غادي simplifier بلا masse de satellite donc هنا غتبقى عندي AG est égal donc هنا moins G fois MT sur distance entre la Terre et le satellite fois UST. ok donc هنا بطبيعة الحال عاوتاني pour le repère فلي قلنا l'origine غادي يكون هنا في satellite داخل البطريق كولور. donc هنا غادي نعتبروا ان هذا هو
le sens de satellite. Dans tous les cas, في l'exercice, on verra, غادي يعطوكم le sens ديال satellite. Donc هنا غتكون عندنا هذه هي U هنا, le vecteur unitaire est AT. Donc هنا ثم AN, c'est la même chose. Donc هنا غتكون عندنا هذه هي N. وإلا شفتوا عاوتاني أن UTS مع N راها est égal. Donc هنا UTS est égal moins N, يعني دو سونس اوبوزي. وبالتالي هنا est égal. Donc هنا غتبقى لنا AG est égal G fois MT sur D carré S fois N. Donc هذه c'est numéro 1. Et donc dans un repère ou la base de Freinet, اشنو عندنا؟ donc هنا عندنا AG est égal à N fois N plus AT fois U. Ok? donc هذه c'est numéro 2. Ok? alors هنا donc d'après 1 et 2, اشنو عندنا؟ donc هنا automatiquement عندنا AT est égal 0, équivalent à dV sur d de t est égal 0, équivalent à V constante. Alors, d'où اشنو عندنا؟ donc le ou la nature du mouvement d'un satellite terrestre à une orbitation circulaire fait الحالة donc est circulaire uniforme لا uniforme directement. ok هنا سي هنا ديجا قلنا واحد لا كونديسيون باش تكون عندي l'orbite circulaire. ok alors هنا c'est la même chose عاوتاني. donc l'expression de la vitesse d'un satellite terrestre. Ok? Alors, la même chose هنا donc d'après 1 et 2, donc هنا on a AN هنا est égal donc AN est égal G fois MT sur DS ou DTS au carré. Au AN est égal V carré sur le rayon ou sur la courbure de la trajectoire. Obtenir la courbure de trajectoire, c'est la même chose. Donc la haute distance entre la Terre et le satellite. ok regardez هنا donc هنا قلنا إلا خدينا هنا لا تير donc هذه ولا خدينا هنا هذا لو ساتellite donc هنا لا تراجيكتوار اي سيركيلير. donc هنا إلا شفنا بأن لا ديستانس لا ديستانس هذه لا ايتيكال كو هاد لا ديستانس هذه. regardez donc عندنا هنا سي لا سيرفاس لا تير donc من السونتر حتى لا سيرفاس هذه donc هنا donc عندي من هنا حتى لهنا هذه سي لو غايون دو تير بلس هنا من لا سيرفاس حتى الساتيليت هذه سي اش راه هو دونك هاد لا ديستونس انتر لو سونتر دو لا تير اي لو ساتيليت اللي قلنا كونسيديري بونكتيال راه هي لا ديستونس راه هو لو غايون دو لا تراجيكتوار en même temps راه سي لو غايون دو لا تير بلس لا هوتور ديال الساتellite par rapport à la surface de la Terre. يعني بشحال كنهزو هذاك لا ساتellite par rapport à la Terre plus le rayon de la Terre. هذه هي لا ديستونس. حنا ممكن غادي نكتبوها من بعد. دونك هنا دونك في كاري دونك غادي نسامبليفي هنايا est égal G
fois mt sur, donc là, sur D entre la Terre et la satellite. Là, avec, donc là, avec ds est égal RT plus H. يعني هنا c'est le rayon de la Terre plus H ou H قلنا هو la hauteur entre la surface de la Terre et la position ديال satellite. OK? Alors, هنا, alors, donc V est égal racine de G fois MT sur RT plus H. Alors, c'est la même chose là. Donc, la vitesse d'un satellite terrestre ne dépend pas de la masse de ce satellite. Mais qu'il dépend H. On a G la constante, la masse de la Terre constante, le rayon de la Terre constante. Donc, هنا غتبقى ليا H. يعني هنا ça dépend la vitesse, ça dépend أنا فين غادي نحط l'altitude ديال الساتيليت. يعني الفيتاس ne dépend pas de la masse ولكن dépend فقط بلا l'altitude. بالتالي كل ما كان عندي الساتيليت قريب يعني مثلا هنا 400 كيلومتر الفيتاس ديالو كل ما كانت الفيتاس كبيره يعني كل ما كان لا هوتور صغير كل ما كتكون لا فيتاس كبيره. يعني الا خدينا مثلا واحد لا هوتور تقريبا مثلا خدينا 400 كيلومتر وواحد خدينا 1100 كيلومتر على ديال 400 كيلومتر لا فيتاس ديالو غتكون تري كورت. اوكي دونك هنا غادي ندير واحد لا رومارك في الاخر سي سا ليكسبرسيون